भारत बांग्लादेश सीमा पर भूमि अधिग्रहण और कंटीली तार बाड़ लगाने को लेकर जिला शासक, बीएसएफ, पुलिस और जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत बांग्लादेश सीमा के कई इलाके में कंटीले तार नहीं हैं। राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव, गायघाटा, पेट्रापोल, बागदा और स्वरूपनगर सीमा के कई इलाकों में भूमि विवाद के कारण सीमा पर कंटीले तार लगाने का काम रुका हुआ है। हालांकि गायघाटा, पेट्रोल, बागदा और स्वरूपनगर क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन भूमि संबंधी मुद्दों के कारण कुछ स्थानों पर यह काम रुका हुआ है। हाल ही में सीमा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को बनगांव महकमा मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उत्तर 24 परगना जिला शासक, बीएसएफ, लोक निर्माण विभाग, भूमि राजस्व समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इस अवसर पर जिला शासक शरद कुमार द्विवेदी, बनगांव के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार, बीएसएफ के उच्च अधिकारी और सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। रिव्यू मीटिंग আমরা জেলায় করেন স্যার, ডিএম স্যার করেন, সেইটা এখন উনি সাব ডিভিশন লেভেলে করছেন। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাদের কাজের কি প্রগ্রেস আছে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিএসএফ এর সঙ্গে ল্যান্ড নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? সীমান্তের ল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিপার্টমেন্টস হুইচ ওয়াজ ডিসকাসড ইন দিস মিটিং। এই আর কি সীমান্তের যে কাটাতার নিয়ে একটা জমি জট ছিল, সেই বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছে? যেটা আমি আগেও বললাম, নর্মাল যে রিভিউ মিটিং, বিভিন্ন ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের যে প্রগ্রেস আছে ওদের কাজের, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওর মধ্যে বিএসএফ ইনক্লুডেড, সেই আলোচনাই হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী একটা সবুজ সিগন্যাল দিয়েছে যে জমি অধিগ্রহণ মিটিংটা করে একটু ঝালিয়ে দিলেন। কাটাতারে কি বসবে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, কাটাতারে আমাদের তো এমনি নো অবজেকশন, আমাদের যাদের ল্যান্ড আছে তারা দিয়ে দিয়েছে, এবং ওনাদের এখন ডিএম সাহেব বললেন যে আপনারা যত তাড়াতাড়ি হোক ফেন্সিংটা করে নেবেন। বিএসএফের হ্যাঁ, ওনারা বলেছেন যে আমরা ফেন্সিং শুরু করবো, এবং আমাদের ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেক দিনই গিয়ে ওনাদের মেপে দিচ্ছে জমি আর কি। এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এটা নিয়ে আজকে মিটিংয়ে উঠেছিল। আমাদের রনঘাট অঞ্চলে রাজকোল বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে একটু সমস্যা আছে ল্যান্ড নিয়ে। ওখানে আমরা অনেকবার বসেছি, মিটিং করেছি, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ডিএম সাহেব বললেন তাড়াতাড়ি আবার বসে তাড়াতাড়ি ওটা সলভ করে যাতে কাজটা হয় সেই ব্যবস্থা করতে আমরা বলেছি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।